Avail IIFL Gold Loan and win free foreign trip and also win many attractive prizes. Terms and conditions apply. Start question number 3. Start question number 3. I would like to ask star elective number 3B. 3B. Speaker sir, answer as per portal of the House. Speaker sir, हो प्रश्न हा पेंडन्सी केसींच्यो पेंडन्सी आनी सिव्हिल क्रिमिनल सेशन्स डिस्ट्रिक्ट आनी एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रिब्युनलान केसी ज्यो पेंडींग आहा ताजी पेंडन्सी कसो क्लियर करतलो आनी हे पेंडन्सी खातीर लोकांक जाता तो त्रास ताजेर हो प्रश्न आहा स्पीकर सर. स्पीकर सर, एक बॅकलॉग असो जर आन्सर पळयलें जाल्यार अशें दिसता की 57,283 cases are pending in these courts in Goa. Which court? Civil, Criminal, Sessions, District and Administrative Tribunal. Speaker, the highest number of pending cases in MAPSA JMFC Court B, which has 2,297 cases. Suppose 20 cases दिसाक आयल्यो जाल्यार 110 दीस लागतले परती केस येवपाक, नेक्स्ट केस येवपाक. मडगांव सिनियर सिव्हिल जज कोर्टान 1070 केसी आहा. एवरेज 20 केसी जर आयल्यो जाल्यार दुसरी डेट मेळटली 50 दिसांनी. पणजे सगळे केसी कोर्टांनी 1200 केसी आहा. म्हापसान सगळे कोर्टांनी 1000 केसी आहा. एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रिब्युनल जे सगळे गोंयाक लागता थंय 1040 केसी आहा. म्हजो पयलो प्रश्न मंत्र्याक, फास्ट ट्रॅक कोर्ट म्हणटे खंय गेले आनी तुमी डायरेक्शन्स कित्याक दिनात कोर्टाक की फास्ट ट्रॅक मोडाचेर करचें म्हणून, आनी नवे एडिशनल तुमी कोर्ट करतले काय कितें? Speaker sir, already fast track court गोंयान आसा स्पीकर सर, आनी फास्ट ट्रॅक कोर्टा भितर केसीस पेंडींग आसा स्पीकर सर. जे केसीस पेंडींग जे लिस्ट आमचे ऑनरेबल कलिगान सांगला स्पीकर सर, these are almost various courts in Goa speaker sir, almost 57 courts, different courts for their purpose, served for established for that purpose. Now I cannot tell what is the purpose the cases. I am not a judge, but what he is saying, he has got value because the cases are pending. What we have to do, Speaker sir, we have already all the judges which are required. There is no vacancy of the judge. That is the first thing this government has done in all the cases. There are few vacancies which are developed now, and that process also has started, Speaker sir. And we will see that as part of the government, that all the judges vacancies within the state are filled so that it can be filled. As of today, nothing is pending with the state government to fill the vacancies in the judge. That is number one, Speaker sir. Fast track courts wherever required, Speaker sir, have been made. I recently POSCO court, wherever the rape cases and other cases against sexual harassment also has been introduced in the state of Goa. So whatever required as per the directions of the Supreme Court, of the High Court, the government is there to do. However, the concern raised by my honorable colleague will be brought to the notice of the Chief Justice of Bombay High Court that the cases are pending, and I think they are also fast tracking, Speaker sir. They are also they are submitting heavily quarterly reports which are being monitored by them, and we are also monitoring, Speaker sir. And again I will say on behalf that this is the consent, this is the apprehension removed in the floor of the House, and I will send that these cases have to be disposed fast judicially, Speaker sir. Yes. Speaker sir, supplementary 2. Now I am talking about the condition of courts. हे जालें पेंडन्सी. आतां कंडिशन ऑफ कोर्ट्स. पयरूच आमी हाडिल्लें सिव्हिल कोर्ट मडगांवचो रूफ लीक जाता, आदवोगादांक फेसिलिटी ना. कोर्ट आर बिकम इनएक्सेसिबल टू पीपल विथ डिसेबिलिटीज आनी सिनियर सिटीजन. खूब जाण देमांदिस्त म्हणटा ते कोण जाणटे लोक आसतात. जाणटे इतले जाणटे जाल्ले आहा की ते एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रिब्युनलाचेर 3ऱ्या फ्लोराचेर पावपाक तांकां त्रास जाता. आज एक अशें प्रथा आसा की डिसेबिलिटी खातीर रॅम्प आसपाक जाय, एलिवेटर जाय, रॅम्प जाय. आनीक एक मेन इश्यू म्हणटा तो मडगांवान आहा म्हणटा तो सिव्हिल आनी क्रिमिनल कोर्ट मडगांवचो केन्ना जातलो काय म्हणून 2017 फावंडेशन घाल्लें, स्पीकर सर. आतां हांवें एक प्रश्न विचारलेलो हातून आज अनस्टार्ड, थंय मंत्र्यान म्हाका आन्सर दिला की मंत्र्यान भायर स्टेटमेंट काडला की वी वील स्टार्ट वर्क एट द अर्लिएस्ट, पूण एलएक्यून आन्सर दिला एक्सपेक्टेड डेट ऑफ कंप्लिशन नॉट एप्लिकेबल. आनी आन्सर कितें म्हणटा, द वर्क ऑफ प्लिंथ लेवल इज कंप्लिटेड. स्पीकर सर, कितें फकाणां ही? आन्सरां मातशी वाचून येवंक जाय, तांकां दितना सारकी दिवंक जाय. प्लिंथ लेवल वर्क इज कंप्लिटेड 2017च्यान तूं कोर्ट करता, हे आन्सर दिवप. स्पीकर सर, हांव आतां विचारूंक सोदता मंत्र्याक की बाबा कोर्ट म्हणल्यार प्लिंथ काय प्लिंथ इज द रिजन ऑफ डिले?
When will that court be ready? And what will you do about people with disabilities and senior citizens, especially when it comes to the administrative tribunal? Speaker sir, ताणी लिस्ट दिला म्हाका कोर्टाने की एक कोर्ट आहा तो ओल्ड हायकोर्टान जाता. आतां ताणें करेक्शनूय म्हणलां की आतां मेरेन ट्रान्सपोर्ट ना लायसियमाका. तें बी सगळें हांवें आयकलां. पूण एक पायलट मोटरसायकल पायलट स्टँड ना थंय. लोकांनी वचप कशें थंय? आल्तिनाचेर वचप कशें? बस स्टँडाचेर येवप आनी आल्तिनाचेर वचप कशें वचप? सर्वसामान्य मनीस कोर्टान वता. स्पीकर सर, हाजेर म्हाका ताणें एक उत्तर दिवचें. हांव स्पेसिफीक विचारता फक्त मडगांवच्या कोर्टाचेर, आनी उरिल्लें हायकोर्ट बिकोर्ट कितें तें सांगचें ताणें. कंडिशन ऑफ कोर्ट. स्पीकर सर, तेणे 5 प्रश्न विचारली म्हाका आनी तुका खबर आहा 5 प्रश्न कितें हांवें आन्सर करपाक नाका. पयली सुवातेर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्टाक हँडिकॅप्टाक बिल्डींग बांदलेले पयले तेजी दोनूय लिफ्ट चालू आहा स्पीकर सर. आनी तो पळय हँडिकॅप्टाक त्रास जाता म्हणटा पळय डिस्ट्रिक्ट कोर्टान तेन्ना तो एडमिनिस्ट्रेटीव बिल्डिंगेन जे दुसरे प्रश्न विचारले की आमकां एडमिनिस्ट्रेटीव ट्रिब्युनलाक तेन्ना चालू केल्लें आसा. आमी ऑलरेडी पणजे सांतांनी थंय हांगा बिल्डींग चालू आहा स्पीकर सर. अँड वी इंटेंड टू सिम्प्लिफाय ऑल दीस वेर इनहेरिटेड अँड वी आर वर्किंग ऑन इट. तिसरो प्रश्न जो आशिल्लो स्पीकर सर की सेशन्स कोर्ट मडगांवाचे जे टेंडर प्लिंथ म्हणजे हांवें 2 क्वेश्चन आन्सर केला म्हणटा दुसरे ते तो म्हाका दिसता तेजे जे आमचे यंग MLA जाला पळय तेजेच आयकून तोय तशेंच खंयच्याय प्रश्न विचारपाक लागला स्पीकर सर. स्पीकर सर, स्पीकर सर, आय ऑन माय फीट. स्पीकर सर, आय ऑन माय फीट, लेट मी आन्सर. स्पीकर सर, आय ऑन माय फीट, लेट मी आन्सर. स्पीकर सर, आय ऑन माय फीट, लेट मी आन्सर. I did not interrupt him, Speaker sir. He has no authority to interrupt me, Speaker sir. He can ask me if he wants to answer, Speaker sir. Speaker sir, तिसरा प्रश्न जो आशिल्लो स्पीकर सर, तिसरो प्रश्न आशिल्लो स्पीकर सर की जो प्रश्न जो आज कोर्ट मडगांव कित्याक प्लिंथ जाला आनी कित्याक स्पीकर सर तितू पयली 2 भाग केले स्पीकर सर. आनी हो भाग जो आशिल्लो हो प्लिंथ लेवल करपाचो पयली टेंडर फ्लोट केल्लो स्पीकर सर. मडगांव कोर्ट एडिशनल बिल्डींग जावपाचें आसा तें. हे प्लिंथ जातरी तेच्या नंतर अनेक टेंडर फ्लोट केलो सर 2019. अनफॉर्च्युनेटली कोविड पॅन्डेमिक खातीर कोणें कोर्ट करूना स्पीकर सर. आनी आतां जे हांवें उत्तर दिलां तें म्हाका खबर आहा. इमिजिएटली म्हणल्यार ताका खबर आसचें स्पीकर सर. इमिजिएटली म्हणल्यार कितें की आज हांव PWD मिनिस्टरूय आसा आनी कोर्टाचो मिनिस्टर आसा स्पीकर सर. आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान आमकां परमिशन दिल्लें आसा. वी आर गोइंग टू फ्लोट द टेंडर शॉर्टली. वी हॅव नॉट फ्लोटेड इट टुडे because I am in the process of revising the GSR of PWD, Speaker sir, as PWD minister. Because if I go ahead and tender it on the old GSR, then again we'll have problems and nobody will quote. So I am waiting for the GSR, which is almost complete and which will be in the next, after the assembly session will be declared. And immediately after the GSR is declared, the estimates frame will be on the new GSR and we will be floating a tender with a short period of time, Speaker sir. Speaker sir, राहून द्या तेजो. पाचवो आसा तेजो आनी तितून कितले सप्लिमेंटरी म्हाका खबर ना स्पीकर सर. पाचवो आनी क्वेश्चन आसा तेजो तितू भितरूच म्हणजे कितले सप्लिमेंटरी म्हाका खबर ना. हांवें सगळे उत्तर दिवपाक म्हाका रेडी आहा काय स्पीकर सर काय ना. पाचवो असो की डिप्लेटेड कंडिशन हांव वचोन ताका मेळलो पयर तो क्वेश्चन काडटालो की डिप्लेटेड कोर्ट बिल्डींग. स्पीकर सर थंय एक हेरिटेज कोर्ट बिल्डींग आसा आनी ते हेरिटेज कोर्ट बिल्डिंगा भितर आमी पयलीं 4 वर्सां काम केलें स्पीकर सर. अनफॉर्च्युनेटली तेका नड्याचे बिल्डींग आसा स्पीकर सर आनी तेजे राफ्टर पिड्यार जावन लिकेज जावपाक लागली स्पीकर सर. थंय आमचे एक खंयचे तरी एक जजान एक परमिशन मागले की वयल्यान कवर करपाक. हांवें पयर स्टेटमेंट केलां आतांय स्टेटमेंट करता वयल्यान कवर करपाक. आनी आमचे PWD टेक्निकल विंगान सांगले की आमी हें करूं शकना. इट इज नॉट करेक्ट. वी विल रिपेर इट. पूण हावेवर द जज स्टार्टेड आस्किंग टू गिव NOC ऑफ द सेम and based on the judge's demand of NOC that he will execute the work, the NOC was given by the PWD department to cover the entire roof, which was undertaken by the judge, not by the PWD. Law department has done a file for executing this work. We could not deny the same. Why we could not deny the same? Because they were asking for. Speaker sir, I assure you on the floor of the house, we are looking at that right earnest. ओत पडटा ते भाशेन आमी रोखडेच प्लास्टीक काडपाचे विचार आमचे आसा आनी तेकाय सारकें काम करून हांव घेतलो स्पीकर सर. हांवें ऑनरेबल CMक ऑलरेडी सांगला एंड वी वील गेट इट डन. आय एश्योर्ड द मेंबर्स. स्पीकर सर, आय हॅव नॉट फिनिश्ड. स्पीकर सर, आनी एक मिनिट खा. स्पीकर सर, स्पीकर सर, आय हॅव नॉट फिनिश्ड. टाइम पास करता रे कळटा. जो टाइम पास सर स्पीकर सर आज सर स्पीकर सर तेका जर आयकपाचें ना जाल्यार खबर ना म्हणून म्हाका सगळें खबर आसा स्पीकर सर. Fernandez. You know what I mentioned? Yes, sir.